मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जितने भी उमूर दावत बयान किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे उमूर दावत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से साबित शुदा उमूर दावत है। और जितना इनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से बयान किया जाता रहेगा, इतना उम्मत इनको लेती रहेगी। So all of the amal of da'wah that we're speaking about, learning about, they're all established with the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the more we bring them into our lives, the more we come closer to the sunnah of Rasulullah. আমার মুহতারাম বন্ধু দোস্ত বুজুর্গাজিজো, দাওয়াতের যত বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে, এই সবগুলোই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক জীবন থেকে প্রমাণিত দাওয়াতের বিষয়। আর যত বেশি এগুলোকে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক জীবনের সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করা হবে, তত বেশি উম্মত এগুলোকে গ্রহণ করতে থাকবে। সুতরাং দাওয়াতের যেসব আমল নিয়ে আমরা কথা বলছি, শিখছি, সেগুলো সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আমরা যত বেশি এগুলোকে আমাদের জীবনে নিয়ে আসব, তত বেশি আমরা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহর নিকটবর্তী হব। ये आमाल तत्हीर हैं जो आदमी को पूरी तरीके से पाक साफ करते हैं, और इस पाक साफी के बगैर जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। These are those amal that will purify a person, and without purification we cannot have a change in our life. এগুলো হলো পবিত্রতার আমল, আমলে তাথহির, যা মানুষকে পুরোপুরি পাক সাফ করে দেয়। আর এই পাক সাফাই ছাড়া জীবনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে না। এগুলো হলো সেই আমল যা একজন মানুষকে পবিত্র করে, আর পবিত্রতা ছাড়া আমরা আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারি না, যেখানে মানুষের সবচেয়ে প্রথম প্রশিক্ষণ হয়। وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا पूरी तरह अल्लाह तबारक व तआला पाक साफ करना चाहते हैं। किन चीज़ों से? वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। अब बढ़िए इसमें इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस सादिक़ीन वस सादिक़ात वस साबिरीन वस साबिरात, सिफ़ात बयान किए जा रहे हैं। ये वो सिफ़ात हैं जो इंदल्लाह महबूब है, मतलूब है। मुमिनात, क़ानितात, साइमात, हाफिज़ात, ये सारी चीज़ें जो पैदा होती हैं, किससे पैदा होती हैं? ये इन आमाल से घरों के अंदर पैदा होती हैं। আমরা কোরআন বর্ণনা করছে, আর তোমরা নিজ গৃহের অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলি যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না। আর তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। পুরোপুরিভাবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পাক সাফ করতে চান। কোন জিনিসগুলো থেকে? আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াত ও হিকমত পাঠ করা হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। এবার আগে পড়ুন। নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজাদার পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। সিফাত, গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। এগুলো সেই গুণাবলী যা আল্লাহর কাছে প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত। মমিন নারী, অনুগত নারী, রোজাদার নারী, সতী নারী, এই সমস্ত জিনিস যা সৃষ্টি হয়, তা কিসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়? এগুলো এই আমলগুলোর মাধ্যমে ঘরের মধ্যে সৃষ্টি হয়। सबसे बड़ी तरबियतगाह लिखा है उलमा ने, सबसे बड़ी तरबियतगाह वो माँ का गोद, सबसे बड़ी तरबियतगाह घर का माहौल, सबसे बड़ी तरबियतगाह है जहाँ इंसान की सबसे पहली तरबियत होती है। উলামাগণ লিখেছেন, সবচেয়ে বড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তারবিয়াতগাহ, সবচেয়ে বড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হল মায়ের কোল, সবচেয়ে বড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঘরের পরিবেশ, সবচেয়ে বড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে মানুষের সবচেয়ে প্রথম প্রশিক্ষণ হয়। जो अहकाम के पूरा करने की सलाहियत पैदा करती है इंसान के अंदर, वो ये है तरबियत की चीज़।
इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अम्मा और हज़रत हाजरा की गोद में पलकर, ये है तरबियत इंसान की सबसे बड़ी तरबियत। उलमा ने लिखा है कि इससे बड़ी तरबियत कुछ नहीं है इंसान की। देखिए तो सही, कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी तरबियत गाह औलाद के अंदर ये चीज़ पैदा नहीं कर सकता जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा की रहकर आमाल के दरमियान में तरबियत हो रही है। इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये किससे कहा जा रहा है? अपने बाप से। एक छोटा सा बच्चा अपने बाप से कह रहा है, अब्बा जान जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे पूरा कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वाले ही पाए। যা হুকুম পালন করার যোগ্যতা মানুষের ভেতরে তৈরি করে তা হলো এই প্রশিক্ষণের জিনিসগুলো। ইসমাইল আলাইহিসসালাম আছেন, যিনি ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এবং হজরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহার কোলে বেড়ে উঠেছেন। এটাই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় প্রশিক্ষণ। উলামাগণ লিখেছেন যে এর চেয়ে বড় প্রশিক্ষণ মানুষের জন্য আর কিছু নেই। একটু দেখুন তো, দুনিয়ার কোনো বড় থেকে বড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সন্তানের মধ্যে সেই জিনিসটি তৈরি করতে পারে না যা ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম, ইসমাইল আলাইহিসসালাম এবং হজরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে থেকে আমলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ হয়েছিল। আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। সূরা আস-সাফফাত 102। এটা কাকে বলা হচ্ছে? নিজের বাবাকে। এক ছোট বাচ্চা নিজের বাবাকে বলছে, আব্বাজান আল্লাহ যা হুকুম দিয়েছেন তা পূরণ করে ফেলুন, আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যেই পাবেন। ये हफ्तावारी तालीम जिसकी अभी मुज़ाकरा चल रहा था, और ये रोज़ाना घर की तालीम, ये असल वो अमाल हैं जो घरों के अंदर तरबियत का जरिया बनते हैं। वरना हमने अपने घरों को इस हाल के अंदर छोड़ा हुआ है कि यहाँ तरबियत का कोई नामो निशान नहीं है। एक आज़ाद माहौल है जिसमें पलने वाले अपने एतबार से पलते चले जा रहे हैं। कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। हर बच्चा अपनी फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन होते हैं जो उसे यहूदी बनाते हैं, उसे नसरानी बनाते हैं, उसे मजूसी बनाते हैं। हम नहीं जानते हम अपनी औलादों को आज क्या बना रहे हैं। এই সাপ্তাহিক তালিম যার মুজাকারা এখন চলছিল আর এই দৈনিক ঘরের তালিম, এগুলি হলো সেই আমল যা ঘরের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যম হয়। বরনা আমরা আমাদের ঘরগুলোকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি যেখানে প্রশিক্ষণের কোনো নাম নিশানাও নেই। এক স্বাধীন পরিবেশ যেখানে বেড়ে ওঠা সন্তানরা নিজেদের মতো করে বড় হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি নবজাতক ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তার বাবা মা তাকে ইহুদি বানায় অথবা খ্রিস্টান বানায় অথবা অগ্নিপূজক বানায়। প্রত্যেক শিশু তার ফিতরতের উপর জন্ম নেয়। এরপর তার বাবা মা থাকে যারা তাকে ইহুদি বানায়, তাকে খ্রিস্টান বানায়, তাকে অগ্নিপূজক বানায়। আমরা জানি না আমরা আমাদের সন্তানদের আজ কি বানাচ্ছি। ये जब होगा जब हम अपने घर के अंदर उन आमाल को पैदा करेंगे जो ये तरबियत और हिदायत का जरिया है। हमारे घर में जो मोहब्बतें हैं और साथ रहना है, उसकी बुनियाद आमाल नहीं है, उसकी बुनियाद अगराज बनी हुई है। की ज़रूरत बेटे से पूरी होती है, इस वास्ते बाप बेटे से मोहब्बत कर रहा है। बेटे की ज़रूरत बाप से पूरी हो रही है, इस वास्ते बेटा बाप से मोहब्बत कर रहा है। बीवी की ज़रूरत शोहर से पूरी हो रही, शोहर की ज़रूरत बीवी से पूरी हो रही। ये अगराज की मोहब्बत, जिस वक्त अगराज पर हालात आते हैं या अगराज मुतासिर होते हैं, आपस में लड़ाइयाँ और आपस में झगड़े पैदा होते हैं। हज़रात सहाबा की मोहब्बत अगराज की मोहब्बत नहीं थी, आमाल की मोहब्बत थी। रुहमा बैनहुम, आपस में रहीम, आपस में मोहब्बत करने वाले। ये किसकी मोहब्बत थी? ये थी वो आमाल की मोहब्बत, जिसे कुरान ने बयान किया है। इन आमाल का क़याम घर के अंदर ये बुनियादी ज़रूरत। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। वुद की जो उलमा ने तशरीह की है वो ये की है कि वुद कहते हैं बेगर्ज मोहब्बत को। वुद किसे कहते हैं? हाँ, जहाँ ईमान होगा, आमाल सालिहा होंगे, वहाँ बेगर्ज मोहब्बत पैदा होगी। और बेगर्ज मोहब्बत को बका होती है। अगराज वाली मोहब्बत तो वक्ती होती है, जब तक गर्ज है, जब तक मोहब्बत, गर्ज गई मोहब्बत गई। এটা তখনই হবে যখন আমরা আমাদের ঘরের মধ্যে সে আমলগুলো তৈরি করব যা এই প্রশিক্ষণ ও হিদায়েতের মাধ্যম। আমাদের ঘরের মধ্যে যে ভালোবাসা আছে এবং একসাথে থাকা হয় তার ভিত্তি আমল নয়, তার ভিত্তি স্বার্থ, আগ্রাজ হয়ে গেছে। বাপের প্রয়োজন ছেলের দ্বারা পূরণ হয়, এ কারণে বাপ ছেলেকে ভালোবাসে। ছেলের প্রয়োজন বাপের দ্বারা পূরণ হয়, এ কারণে ছেলে বাপকে ভালোবাসে। স্ত্রীর প্রয়োজন স্বামীর দ্বারা পূরণ হয়, স্বামীর প্রয়োজন স্ত্রীর দ্বারা পূরণ হয়। এই স্বার্থের ভালোবাসা যখন স্বার্থের উপর পরিস্থিতি আসে বা স্বার্থ প্রভাবিত হয়, তখন আপোষে ঝগড়া বিবাদ পয়দা হয়। হজরত সাহাবাদের ভালোবাসা স্বার্থের ভালোবাসা ছিল না, আমলের ভালোবাসা ছিল। তারা পরস্পরের প্রতি দয়াশীল।
এটা কার ভালোবাসা ছিল? এটা ছিল সেই আমলের ভালোবাসা যা কুরআন বর্ণনা করেছে। এই আমলগুলোকে ঘরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হলো মৌলিক প্রয়োজন। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, পরম করুণাময় অবশ্যই তাদের জন্য মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। ওদের যে ব্যাখ্যা উলামাগণ করেছেন তা হল, ওদ বলা হয় নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকে। ওদ কাকে বলে? যেখানে ঈমান থাকবে, আমলে সালেহা থাকবে, সেখানে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা তৈরি হবে। আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা টিকে থাকে। স্বার্থের ভালোবাসা তো সাময়িক হয়, যতক্ষণ স্বার্থ আছে ততক্ষণ ভালোবাসা, স্বার্থ শেষ ভালোবাসাও শেষ। सबसे पहली दरखास्त हमारी ये है कि इनके अंदर सबसे बुनियादी अमल वो घर के अंदर कुरान के हलकों का कायम होना। देखिए, इन्हें कुरान के हलकों को हम ये चाहते हैं अमेरिका में, हमारे इस मुल्क के अंदर बसने वाले हर मुसलमान के घर में रोजाना कुरान का हलका लगे। ये कुरान का हलका ये घरों के अंदर सकीना नाज़िल करता है, ये घरों के अंदर राहत का जरिया बनता है, ये घरों के अंदर सुकून हदीस शरीफ के अंदर आता है। जिन घरों में अल्लाह के तज़किरे किए जाते हैं वो घर आसमान वालों के लिए जमीन में इस तरह चमकते हैं जिस तरह जमीन वालों के लिए आसमान में सितारे चमकते हैं। सितारों को चमकता हुआ देखता है आदमी, कितना ऐसे जमीन पे वो सितारे चमकते हैं। ये घर सबसे पहली चीज, ये सबसे पहली तरबियत, ये सबसे पहला सुकून का जरिया। देखिए, हमें याद रखिएगा, एक होता है सुकून, एक होता है सन्नाटा, दोनों में फर्क है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जिन घरों के अंदर अल्लाह के तज़किरे नहीं होते, दीन के तज़किरे नहीं होते, वो घर कब्रिस्तान की तरह है। कब्रिस्तान में सन्नाटा होता है, सुकून नहीं होता। दो कब्र के दरमियान बैठकर कोई खाना नहीं खा सकता, दो कब्र के दरमियान लेटकर कोई आराम से सो नहीं सकता। हमारे घर कब्रिस्तान है जहाँ पर सन्नाटा है, अच्छे इलाके में घर है, लेकिन घर में आमाल न होने की वजह से सुकून नहीं है, सन्नाटा घरों के अंदर। এখন আমাদের প্রথম অনুরোধ হলো, এর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক আমল হলো ঘরের মধ্যে কোরআনের হালকা বা শিক্ষা বৈঠক কায়েম করা। দেখুন, এই কোরআনের হালকাগুলোকে আমরা চাই যে আমেরিকায় আমাদের এই দেশের মধ্যে বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে প্রতিদিন কোরআনের হালকা লাগুক। এই কোরআনের হালকা ঘরের মধ্যে সাকিনা নাজিল করে। এই কোরআনের হালকা ঘরের মধ্যে রাহাতের মাধ্যম হয়, এটা ঘরের মধ্যে সুকুনের কারণ হয়। হাদিস শরীফে আছে, যেসব ঘরে আল্লাহর জিকির করা হয় সেই ঘরগুলো আসমানবাসীর জন্য জমিনে এমনভাবে চমকায় যেমন জমিনবাসীর জন্য আসমানে তারকারা চমকায়। মানুষ তারকাকে চমকাতে দেখে, ঠিক সেভাবেই জমিনে ওই তারকারা চমকায়। এই ঘর হলো প্রথম জিনিস, এটা সবচেয়ে প্রথম প্রশিক্ষণ, সবচেয়ে প্রথম সুকুনের জায়গা। দেখুন, সবসময় মনে রাখবেন, একটা হলো সুকুন আর একটা হলো সান্নাতা, অর্থাৎ ভুতুরে নীরবতা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। হাদিস শরীফে আছে যে যেসব ঘরের মধ্যে আল্লাহর জিকির হয় না, দিনের আলোচনা হয় না, সেই ঘরগুলো কবরস্থানের মতো। কবরস্থানে সান্নাটা থাকে, সুকুন থাকে না। দুই কবরের মাঝে বসে কেউ খানা খেতে পারে না, দুই কবরের মাঝে শুয়ে কেউ আরামে ঘুমাতে পারে না। আমাদের ঘরগুলো কবরস্থান, যেখানে সান্নাটা আছে। ভালো এলাকায় ঘর আছে, কিন্তু ঘরে আমল না থাকার কারণে সুকুন নেই, সান্নাটা আছে ঘরের মধ্যে। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सकीना नाज़िल होता है, जिसको सुकून कहा गया है, वो इन अमाल के ऊपर होता है, जिस पर फरिश्तों की रहमत आती है। ये सहाबी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह, रात में अपने बाड़े में कुरान पढ़ रहा था। वो जहाँ जानवर बांधने जाते हैं, मैं रात में कुरान पढ़ रहा था नमाज के अंदर। इतने में मेरी घोड़ी ने उछलना शुरू कर दिया। उसैद इब्न हुज़ैर है। अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया, ए उसैद, तुम कुरान पढ़ते रहते। या रसूल अल्लाह, मैं कुरान पढ़ता रहा, मेरी घोड़ी और उछली। ए उसैद, तुम कुरान पढ़ते रहते। या रसूल अल्लाह, मैं कुरान पढ़ता रहा, मेरी घोड़ी और उछली। ए उसैद, तुम कुरान। यहाँ तक के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा छोटा सा बच्चा याह्या लेटा हुआ था, मुझे डर हुआ कहीं घोड़ी उछलकर याह्या को कुचल न दे। मैंने नमाज का सलाम किया, क्या देखता हूँ, मेरे सर के ऊपर एक बादल है जिसके अंदर कुछ रोशनी है, कोई चीज चमक रही है। वो जाते जाते आसमानों के अंदर गायब हो गया। फरमाया, उसैद, आसमान से फरिश्ते आए थे कुरान सुनने के वास्ते। अगर तुम कुरान पढ़ते रहते तो बस्ती वाले भी फरिश्तों को देख लेते। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी बात को बहुत एहतमाम से दिल पर लेने की, समझने की जरूरत है। इस वक्त हमारे घरों के अंदर बातिल ने वो चीजें दाखिल कर दी हैं जिनकी वजह से घरों के अंदर फरिश्ते नहीं आते। शयातीन का अड्डा घर बने हुए हैं, जिन्नातों का मस्कन घर बने हुए हैं, हालात परेशानियों की जगह घर बने हुए हैं, और हम इसके वास्ते तरह तरह के वज़ाइफ तलाश करते हैं। फला की चीज है, कोई वजीफा बता दीजिए हमें पढ़ने के वास्ते। फला परेशानी है, कोई वजीफा बता दीजिए हमें पढ़ने के वास्ते। हमारे हजरत फरमाते हैं,
जो मुसीबतें और परेशानियां फराइज के छोड़ने से आती हैं वो कभी वज़ाइफ के पढ़ने से दूर नहीं होती। जो मुसीबत और परेशानी, जिस घर के अंदर नमाज नहीं है, दुनिया का कोई वजीफा नमाज का मुतबादिल नहीं बन सकता। जिस घर से ज़कात नहीं जा रही है, दुनिया का कोई वजीफा इस घर के माल में बरकत नहीं कर सकता। जिस घर में रमजान के रोजे नहीं रखे जा रहे हैं, दुनिया का कोई वजीफा इस घर की ख्वाहिशात नहीं तोड़ सकता। जो मकाम फराइज का है वो कभी वज़ाइफ नहीं दे सकता। ওই জিনিসটি যা আল্লাহ তাবারাক ও তাআলার পক্ষ থেকে সাকিনা নাজিল হয়, যাকে সুকুন বলা হয়েছে, তা এই আমলের উপর হয় যার উপর ফিরেশতাদের রহমত নাজিল হয়। এক সাহাবী হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন। বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাতে আমি আমার খোয়ারে কোরআন পড়ছিলাম, যেখানে পশু বাঁধা হয়। আমি রাতে সেখানে নামাজের মধ্যে কোরআন পড়ছিলাম, এমন সময় আমার ঘোড়াটা লাফাতে শুরু করল। তিনি ছিলেন উসাইদ ইবনে হুজাইর। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উসাইদ, তুমি কোরআন পড়তে থাকতে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কোরআন পড়তে থাকলাম, আমার ঘোড়া আরও লাফালো। হে উসাইদ, তুমি কোরআন পড়তে থাকতে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কোরআন পড়তে থাকলাম, আমার ঘোড়া আরও লাফালো। এমনকি তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ছোট বাচ্চা ইয়াহিয়া শুয়েছিল, আমার ভয় হলো ঘোড়া লাফিয়ে ইয়াহিয়াকে পিষে না দেয়। আমি নামাজের সালাম ফেরালাম, কি দেখি আমার মাথার উপর এক খণ্ড মেঘ, যার মধ্যে কিছু আলো আছে, কোনো কিছু চমকাচ্ছে, সেটা যেতে যেতে আসমানে মিলিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উসাইদ, আসমান থেকে ফেরেশতারা এসেছিল কোরআন শোনার জন্য। যদি তুমি কোরআন পড়তে থাকতে তাহলে বস্তির লোকেরাও ফেরেশতাদেরকে দেখতে পেত। আমার মহতারাম বন্ধুরা, আমাদের কথাকে খুব গুরুত্বের সাথে হৃদয় ধারণ করার এবং বোঝার প্রয়োজন আছে। এই সময়ে আমাদের ঘরগুলোর মধ্যে বাতিল এমন সব জিনিস প্রবেশ করিয়েছে যার কারণে ঘরের মধ্যে ফেরেশতারা আসে না। শয়তানের আড্ডাখানা হয়ে গেছে ঘরগুলো, জিনের বাসস্থান হয়ে গেছে ঘরগুলো, বিপদ আপদের জায়গা হয়ে গেছে ঘরগুলো। আর আমরা এর জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়াজিফা খুঁজি। অমুক জিনিস আছে, কোনো ওয়াজিফা বলে দিন আমাদের পড়ার জন্য। অমুক পেরেশানি আছে, কোনো ওয়াজিফা বলে দিন আমাদের পড়ার জন্য। আমাদের হযরত বলেন, যে মুসিবত ও পেরেশানি ফরজ কাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে আসে, তা কখনো ওয়াজিফা পড়ার দ্বারা দূর হয় না। যে মুসিবত ও পেরেশানি, যে ঘরে নামাজ নেই, দুনিয়ার কোনো ওয়াজিফা নামাজের বিকল্প হতে পারে না। যে ঘর থেকে জাকাত দেওয়া হয় না, দুনিয়ার কোনো ওয়াজিফা সেই ঘরের মালে বরকত দিতে পারে না। যে ঘরে রমজানের রোজা রাখা হয় না, দুনিয়ার কোনো ওয়াজিফা সেই ঘরের খাহেশাত, মানে যেটা নফসের চাহিদা, সেটা ভাঙতে পারে না। যা ফরজের মাকাম, তা কখনো ওয়াজিফা নিতে পারে না। और इन वज़ाइफ का एहतमाम ये इन कुरान के हल्कों से पैदा होगा। ये वज़ाइफ का एहतमाम कुरान को समझने से पैदा होगा। ये वज़ाइफ का एहतमाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को बार बार पढ़ने से इन फराइज़ का एहतमाम दिलों के अंदर पैदा होगा। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बात हमने जो शुरू में आप हज़रात के सामने रखी थी, बड़ी अहमियत की हामिल थी कि हर चीज़ को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में देखिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि कुरान का हल्का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में लग रहा है। सबसे पहला अमल है इस्लाम का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए, आकर भेजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इक़रा, फरमाया मा अना बिकारी, इक़रा मा अना बिकारी, इक़रा मा अना बिकारी, यहाँ तक कि इक़रा दिल के अंदर उतारी गई। अजीब व गरीब बात हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह की है कि इक़रा का हुक्म हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही के अंदर दिया गया है। गार सौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इक़रा का हुक्म लेकर आए और सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाने मा अना बिकारी, लेकिन पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल ने इक़रा का हुक्म पूरा किया। यानी कुरान का पूरा हुक्म हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक पहुंचाया। अल्लाह के रसूल पढ़ना नहीं जानते, अल्लाह के रसूल लिखना नहीं जानते। यही बड़ी बात है। कौन फरमाते थे? मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाए। लेकिन इस इक़रा का सबसे पहला आकर हल्का लगा रहे हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। इस तरह जिब्राइल ने आकर मुझे कुरान सिखाया है। আর এই ওয়াজিফার গুরুত্ব এই কোরআনের হালকা থেকে তৈরি হবে। এই ওয়াজিফার গুরুত্ব কোরআন বোঝার মাধ্যমে তৈরি হবে। এই ওয়াজিফার গুরুত্ব হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক জীবন বারবার পড়ার মাধ্যমে এই ফরজগুলোর গুরুত্ব অন্তরে তৈরি হবে। তারপর আমার মহতারাম বন্ধুরা, একটি কথা যা আমি শুরুতে আপনাদের সামনে রেখেছিলাম, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যে প্রত্যেক জিনিসকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক জীবনে দেখুন। সবচেয়ে প্রথম জিনিস হল কোরআনের হালকা হুজুর আকরামের ঘরে লাগছে। ইসলামের সবচেয়ে প্রথম আমল, আল্লাহর রাসূলের কাছে জিব্রাইল এলেন, এসে হুজুর আকরামকে আলিঙ্গন করলেন, বললেন, ইকরা, পড়ুন। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। ইকরা, আমি তো পড়তে জানি না। ইকরা, আমি তো পড়তে জানি না। এমন অবস্থায় ইকরা অন্তরে নামিয়ে দেওয়া হলো। আজীব গরীব বাত, হযরত মাওলানা হেসান রাহিমাহুল্লাহের আছে যে ইকরা এর হুকুম হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম ওয়াহির মধ্যে দেওয়া হয়েছে গারে সাউরে। হুজুর আকরাম গারে হিরাতে ইকরা এর হুকুম নিয়ে এসেছেন এবং সারা জীবন আল্লাহর রাসূল নিজে বলছেন, আমি তো পড়তে জানি না,
কিন্তু পুরো জীবন আল্লাহ রাসূল ইকরা এর হুকুম পুরা করেছেন, অর্থাৎ কোরআনের পুরো হুকুম হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, অথচ আল্লাহ রাসূল পড়তে জানতেন না, আল্লাহ রাসূল লিখতে জানতেন না। কি আজীব ও গরীব বাত! মাওলানা হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলতেন। কিন্তু এই ইকরা এর সবচেয়ে প্রথম এসে হালকা লাগাচ্ছেন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে। এভাবে জিবরাইল এসে আমাকে কোরআন শিখিয়েছেন। ये दिलों की नरमी और हिदायत, ये दूध पीते बच्चे आप हजरात के घर में, छोटे छोटे बच्चे, घर वालों को लेकर कुरान के हलकों में बैठिए, इससे दिलों के अंदर सकीना सुकून नाजिल होगा, इससे दिलों के अंदर नरमी नाजिल होगी, इससे दिलों के अंदर नरमी आएगी। सबसे ज्यादा सख्त दिल उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिस दिन फैसला करके निकले थे कि आज मैं बात को खत्म करके ही रहूंगा। ए उमर बड़े गुस्से में हो, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। क्यों उमर, क्या बात हो गई, क्यों जा रहे हो? फरमाया ऐसी ऐसी बात है। मैं, अरे ये बात तो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो चुकी है, इस्लाम तो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो चुका है, तुम्हारी बहन बात को कबूल कर चुकी है, यहाँ से और नाराजगी बढ़ गई। अब घर में जाकर पूछा बहन से, तो ये कुरान का हल्का लगाकर बैठे हुए थे। हज़रत खब्बाब इनका कुरान सही करा रहे थे, बहन और बहनों कुरान का हल्का लगाकर बैठे हुए थे। फौरन पूछा क्या पढ़ रहे हो? जी हम तो ये पढ़ रहे हैं। लाओ दिखाओ। नहीं उमर तुम नापाक हो, हम तुम्हें नहीं दे सकते, जाओ गुस्ल कर कर आओ। गुस्ल कर कर आए, आकर कुरान पढ़ना शुरू किया। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्दा वस्समावातिल उला। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने बड़े बयान कर रहे हैं। ये है दिल को नरम करने वाली चीज जो असल बुनियादी है। इन्ननी अनल्लाह पर पहुंचे, आंसू से आंखों से आंसू जारी हो गए। ये है वो दिल को नरम करना। এটাই হলো অন্তরকে নরম করা ও হিদায়াতের মাধ্যম। এই দুধের বাচ্চারা আপনারা আছেন, ছোট ছোট বাচ্চা ঘরের লোকদের নিয়ে কোরআনের হালকাতে বসুন। এতে অন্তরের মধ্যে সাকিনা ও সুকুন নাজিল হবে, এতে অন্তরের মধ্যে নম্রতা নাজিল হবে। অন্তরের মধ্যে নম্রতা আসবে। সবচেয়ে কঠোর হৃদয় ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যেদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়েছিলেন যে আজ আমি এই ব্যাপারটা শেষ করেই ছাড়ব। এ ওমর, বড় রাগান্বিত মনে হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছ? আমি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাচ্ছি। কেন ওমর, কি হয়েছে, কেন যাচ্ছ? বললেন এই ব্যাপার। আরে এই কথা তো তোমার ঘরের ভেতরেই ঢুকে যাচ্ছে, ইসলাম তো তোমার ঘরের ভেতরেই দাখিল হয়ে গেছে, তোমার বোন এই কথা কবুল করে নিয়েছে। এখান থেকে আরও রাগ বেড়ে গেল। এবার ঘরে গিয়ে বোনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তো তারা কোরআনের হালকা লাগিয়ে বসেছিলেন। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কোরআন সহি কলাচ্ছিলেন। বোন ও বোনাই কোরআনের হালকা লাগিয়ে বসেছিলেন। সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, কি পড়ছো? আমরা তো এটা পড়ছি, লাও দেখাও। না ওমর, তুমি নাপাক, আমরা তোমাকে দিতে পারবো না, যাও গোসল করে আসো। গোসল করে এলেন, এসে কোরআন পড়া শুরু করলেন। তহা, আমি তোমার প্রতি কোরআন নাজিল করিনি তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য, বরং যে ভয় করে তার জন্য উপদেশ স্বরূপ। এটা তার কাছ থেকে নাজিলকৃত যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সূরা তহা 1-4 আয়াত। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা নিজের বড়ত্ব বয়ান করছেন। এটাই হলো অন্তরকে নরম করার জিনিস, যা আসল ভিত্তি। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ। সূরা তহা 14। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতেই চোখ থেকে অশ্রু জারি হয়ে গেল। এটাই হলো অন্তরকে নরম করার জিনিস। हज़रत खब्बाब रदियल्लाहु ताला पर्दे से निकलकर बाहर आ गए, कहने लगे, ए उमर, मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर इस्लाम के आसार देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर क्या देख रहा हूँ? इस्लाम के आसार देख रहा हूँ। बस मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहली चीज इसको शुरू कर दीजिए अपने घरों के अंदर। ये कितने फितनों का खत्म होने का जरिया है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए हमारे हजरत जी को, हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ने बाकायदा एक मुल्क, हमारे मुल्क के अंदर एक सूबा है, सूबा है उड़ीसा, उन्हें खत लिखा बाकायदा एहतमाम के साथ, और खत के अंदर इस बात को बड़े एहतमाम के साथ लिखकर भेजा कि तुम अपने घरों में रोजाना कुरान के हलके लगाया करो, तालीम के हलकों के साथ। ये हमारे बड़ों की बताया हुआ उसूल है, दस्तूर है, सीरत में पाई हुई चीज है। हजरत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह इस बात को बड़े एहतमाम के साथ फरमाया करते थे, जो चीज हमारे बड़ों के यहाँ मिलती है और जो चीज सीरत के अंदर पाई जाती है, अब हमें परवाह नहीं है दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम उस सीरत में पाई हुई चीज को हर हाल में अपने अमल के अंदर लेकर आए। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন, বলতে লাগলেন, হে উমর, আমি তোমার চেহারার উপর ইসলামের আসার বা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার চেহারার উপর কি দেখতে পাচ্ছি? ইসলামের আসার দেখতে পাচ্ছি। তো আমার মুহতারাম বন্ধুরা, সবচেয়ে প্রথম এই জিনিসটি আপনারা নিজেদের ঘরে শুরু করে দিন। এটা কত ফিতনা খতম হওয়ার মাধ্যম তা আমরা অনুমানও করতে পারব না। আল্লাহ তাআলা রহমত করুন আমাদের হজরত বুজুর্গজিকে, হজরতজি মৌলানা ইনামুল হাসান সাহেব রহিমাহুল্লাহকে। হজরতজি রীতিমতো এক দেশে, আমাদের দেশে এক প্রদেশ আছে, উড়িষ্যা প্রদেশ,
সেখানে তিনি চিঠি লিখেছিলেন রীতিমতো গুরুত্বের সাথে এবং চিঠির মধ্যে এই কথাকে খুব গুরুত্বের সাথে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে তোমরা তোমাদের ঘরগুলোতে প্রত্যেকদিন কোরআনের হালকা লাগাবে তালিমের হালকাগুলোর সাথে। এটা আমাদের বড়দের বাতলে দেওয়া উসুল দস্তুর সিরাতে পাওয়া জিনিস। হজরত মুফতি জাইনুল আবেদিন সাহেব রাহিমাহুল্লাহ এই কথাটি খুব গুরুত্বের সাথে বলতেন, যেই জিনিস আমাদের বড়দের কাছে পাওয়া যায় এবং যেই জিনিস সিরাতের মধ্যে পাওয়া যায়, এখন আমাদের পরোয়া নেই দুনিয়া যাই বলুক, আমরা সিরাতে পাওয়া সেই জিনিসকে হর হালে আমাদের আমলের মধ্যে নিয়ে আসব। फिर उसके साथ साथ ये दूसरी चीज़ सीरत के अंदर मिलती है और वाकई अजीब व गरीब बात है। हयातुस सहाबा जिल्द सानी में हज़रत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वाक़या बयान किया है और उस वफ़ात के वाक़े की जो शुरुआत की है वो यहीं से की है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी, जब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाया करते थे मुझसे कोई ना कोई खैर की बात ज़रूर कहा करते थे। ये बात अच्छी तरह समझ के जाइएगा। हमारे सारे दिन घर वालों से जो बातचीत है वो दुनिया की बात है। बच्चे पढ़ने गए या नहीं गए, बच्चों ने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, क्या बनाया है, कहाँ जाना है, क्या आना है, जिन चीज़ों की बातें घर में होंगी उन चीज़ों की फिक्रें पैदा होंगी। हम सारा दिन दुनिया की बात करते हैं, इस वास्ते फिक्र दुनिया की गालिब। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब भी दाखिल हुआ करते थे मुझसे कोई खैर की बात किया करते थे। एक तलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत के अंदर और इन्हीं हयातुस सहाबा के अंदर एक वाक़या अम्मा आयशा का लिखा हुआ है कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले जाया करते थे मैं दीवार के साथ चिमटकर सुना करती थी कि अल्लाह के रसूल ने इस मौके पर क्या बात कही। ये दो तरफ की बात है, एक अल्लाह के रसूल बात पहुंचा रहे, एक अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बात सुन रही है। ये रिवायत पूरी उम्मत को पहुंचाई है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत की, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो वरना अल्लाह जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देंगे। मिंबर पर अल्लाह के रसूल रिवायत बयान कर रहे, दीवार से चिमटकर अम्मा आयशा रिवायत को सुन रही। बस তারপরের সাথে সাথে এই দ্বিতীয় জিনিসটি সিরাতের মধ্যে পাওয়া যায়, আর এটা ওয়াকেই अजीब ও গরিব বাত। হায়াতুস সাহাবা এর দ্বিতীয় খণ্ডে হজরত জি মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর সেই ওয়াফাতের ঘটনার যে শুরু করেছেন তা এখান থেকেই করেছেন যে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, যখনই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাশরিফ আনতেন আমার সাথে কোনো না কোনো কল্যাণের কথা অবশ্যই বলতেন। এই কথাটা ভালো করে বুঝে যাবেন। আমাদের সারাদিন ঘরের লোকদের সাথে যে কথাবার্তা হয় তা দুনিয়ার কথা, বাচ্চা পড়তে গেছে কি যায়নি, বাচ্চারা কি খেয়েছে, আপনি কি খেয়েছেন, কি রান্না হয়েছে, কোথায় যেতে হবে, কি আনতে হবে, যে জিনিসের কথা ঘরে হবে সে জিনিসের ফিকির পায়দা হবে। আমরা সারাদিন দুনিয়ার কথা বলি, এ কারণে দুনিয়ার ফিকির প্রবল। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজে বলেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘরে দাখিল হতেন আমার সাথে কোনো কল্যাণের কথা বলতেন। এক তরফ থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলব এই রেওয়ায়াতে, আর হায়াতুস সাহাবায়ের মধ্যেই এক ঘটনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার লেখা আছে যে যখনই আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে তাশরিফ নিয়ে যেতেন আমি দেয়ালের সাথে লেগে শুনতাম যে আল্লাহ রসুল এই মুহূর্তে কি কথা বলেছেন। দুই দিকের কথা, এক আল্লাহ রসুল কথা পৌঁছাচ্ছেন আর এক আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কথা শুনছেন। এই রেওয়ায়াত পুরো উম্মতকে পৌঁছিয়েছেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাকো, নতুবা আল্লাহ তোমাদের উপর জালিম বৎসাদের চাপিয়ে দেবেন। মিম্বরে আল্লাহ রসুল রেওয়ায়াত বয়ান করছেন, দেয়ালের সাথে লেগে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রেওয়ায়াত শুনছেন। इस बात का पूरी तरीके से एहतमाम हो, रोजाना हमारे घर के अंदर तालीम के हल्के कायम किए जाएं और रोजाना हमारे घर के अंदर 6 सिफात का मुज़ाकरा किया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बड़ी अहम बात आप हजरात के सामने रखनी है कि हमारे घरों के अंदर एक माहौल बने अल्लाह के रास्ते में निकलने का। ये बड़ा बुनियादी चीज़ है, ये हर मुसलमान के घर से मतलूब है। जो मदीने मुनव्वरा के घर का माहौल तश्कील, ये असल चीज़ है, घर का अमल है मुस्तकिल तौर पर साहबा की जिंदगी। खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने 4 बेटों की तश्कील कर रही, तुम चारों अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ ताकि मैं कल को 4 बच्चों की माँ कहलाऊं, 4 शहीदों के अल्लाह के रास्ते में माँ कहलाऊं।
हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चों की तशकील कर रही, अम्र इब्ने जमुह की बीवी उनकी तशकील कर रही है। अच्छी तरह चल नहीं सकते थे, पैर से लंगड़ापन था पैर में, और इनकी बीवी क्या तशकील कर रही है, सब अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं जाते, ये कह रही है उनसे। फरमाया अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ये घर से तमन्ना करके निकले थे, ए अल्लाह मैं तो अपने पलटकर अपने घर वापस नहीं आना चाहता। ये इस मुबारक बस्ती मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन के हर घर का हाल है कि इन घर के अंदर इस तरह दीन के तकाजे पूरा करने का जज्बा हुआ करता था। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, मेरी सबसे सख्त रातों में से एक रात है जिस रात अल्लाह के रसूल ने कहा था, इब्न उमर तुम अभी कम उम्र हो, अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल सकते। मेरी जिंदगी की खुशी की रातों में से एक वो रात है जिस रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इब्न उमर तुम बड़े हो गए, मेरे साथ अल्लाह के रास्ते में जाओगे, कल सुबह हमारे साथ अल्लाह के रास्ते में निकलोगे, ये मेरी खुशी की रात है। এই কথার পুরোপুরি এহতেমাম বা ব্যবস্থা হোক, প্রতিদিন আমাদের ঘরের মধ্যে তালিমের হালকা কায়েম করা হোক এবং প্রতিদিন আমাদের ঘরের মধ্যে 6 সিফাতের মুজাকরা করা হোক। আমার মুহতারাম বন্ধুরা, এক বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের সামনে রাখতে চাই যে আমাদের ঘরের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার একটা পরিবেশ তৈরি হোক। এটা বড় বুনিয়াদি জিনিস, এটা প্রত্যেক মুসলমানের ঘর থেকে মতলুব বা কাঙ্ক্ষিত, যা মদিনা মুনাওয়ারার ঘরের পরিবেশ ছিল। তাশকিল, প্রস্তুতি, এটাই আসল জিনিস, ঘরের আমল যা সাহাবীদের জীবনে স্থায়ীভাবে ছিল। হজরত খানসা রাদিয়াল্লাহু তাআলার তার নিজের 4 ছেলের তাশকিল করছেন, তোমরা 4 জনই আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো, যাতে আমি কালকে 4 সন্তানের মা হিসেবে পরিচিত হতে পারি, 4 শহীদের মা হিসেবে আল্লাহর রাস্তায় পরিচিত হতে পারি। হজরত খানসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের সন্তানদের তাশকিল করছেন। আমর ইবনুল জামুহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রী তার তাশকিল করছেন। তিনি ঠিকমতো চলতে পারতেন না, পায়ে খোড়া ছিলেন, আর তার স্ত্রী কি তাশকিল করছেন, সবাই আল্লাহর রাস্তায় যায়, তুমি আল্লাহর রাস্তায় যাও না। এইটা তিনি তাকে বলছেন। তিনি বলছেন, হে আল্লাহ, আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিও না। তিনি ঘর থেকে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেরিয়েছিলেন, হে আল্লাহ, আমি আর ফিরে এসে আমার ঘরে বাপস আসতে চাই না। এই মুবারক বস্তি মদিনা মুনাওয়ারা, যা আল্লাহর শরফ দ্বারা বর্ধিত হোক, এর প্রত্যেক ঘরের এই অবস্থা ছিল যে এই ঘরগুলোর মধ্যে দিনের তাকাজা, বলা যাবে দাবি পূরণ করার জজবা থাকত। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন রাতগুলোর মধ্যে একটি রাত ছিল যেদিন আল্লাহ রাসূল বলেছিলেন, হে ইবনে উমর, তুমি এখনও কম বয়সী, আল্লাহর রাস্তায় বের হতে পারবে না। আমার জীবনের খুশির রাতগুলোর মধ্যে একটি সেই রাত ছিল যেদিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, হে ইবনে উমর, এখন তুমি বড় হয়ে গেছো, আমার সাথে আল্লাহর রাস্তায় যাবে, কাল সকালে আমাদের সাথে আল্লাহর রাস্তায় বের হবে। এটা আমার খুশির রাত ছিল। ঘরের সবচেয়ে বড় মুনাফিক যারা রক্ষা করতে পারবে না, তারা হলো এই ঘরে যারা নামাজ পড়ে না আর যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হয় না। আমরা খোপরের মধ্যে অনেকেই ঘরের নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে, আমরা আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব। ঘরে যখন আমাল জিন্দা হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু দিনের আসল দিন থাকবে, তখন রুমার একটা পরিবেশ তৈরি হবে। घरों का माहौल हम गौर करें इस बात के ऊपर बैठकर रोजाना कि हमारे घरों के माहौल में और मदीना मुनव्वरा के घरों के माहौल में कितना बड़ा फर्क आ चुका है, कितनी दूरी हमारे मदीना मुनव्वरा के घरों के दरमियान में आ चुकी है। ये मदीना मुनव्वरा के एक छोटा सा बच्चा पंजे के बल खड़ा होकर कह रहा है मदीना मुनव्वरा से निकलते हुए, मेरे भाई तुम ऐसा करो, मेरे साथ मुकाबले से हार जाओ, तुम्हारा जमात में जाना तय हो चुका है, मेरा जमात में जाना नहीं हुआ है, तुम हार जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जमात के अंदर निकल जाऊंगा। ये एक जज्बा है निकलने का जिसे जुबानों में बयान नहीं किया जा सकता। ये किससे पैदा होता था? ये इन फज़ाइल के सामने रखने से पैदा हुआ। यही जज्बा मौजूद है दुनिया के लिए, यही जज्बा मौजूद है दुनियावी तकाज़ों को पूरा करने के लिए, लेकिन ये तकाज़े सामने न होने की वजह से, ये तालीम रोजाना के सामने न होने की वजह से दीन के लिए जज्बा बिल्कुल खत्म हो चुका। এটা মদিনা মুনাওয়ারার ঘরের পরিবেশ। গৌর করুন এই কথার ওপর বসে প্রতিদিন যে আমাদের ঘরের পরিবেশ এবং মদিনা মুনাওয়ারার ঘরের পরিবেশের মধ্যে কত বড় পার্থক্য এসে গেছে, কত দূরত্ব আমাদের মদিনা মুনাওয়ারার ঘরের থেকে হয়ে গেছে। এই মদিনা মুনাওয়ারার এক ছোট বাচ্চা পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলছে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বের হওয়ার সময়, আমার ভাই তুমি এমন করো, আমার সাথে প্রতিযোগিতা করে হেরে যাও, তোমার জামাতে যাওয়া তো তাই হয়ে গেছে, আমার জামাতে যাওয়া হয়নি, তুমি হেরে গেলে আমিও তোমার সাথে জামাতে বেরিয়ে যাব। এটা একটা জজবা, আবেগ বের হওয়ার, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এটা কি থেকে তৈরি হতো? এটাই ফাজাইল সামনে রাখার মাধ্যমে তৈরি হতো। এই একই জজবা আজ মজুদ আছে দুনিয়ার জন্য, এই একই জজবা মজুদ আছে দুনিয়াবি চাহিদা পূরণের জন্য। কিন্তু এই দিনের চাহিদাগুলো সামনে না থাকার কারণে, এই তালিম প্রতিদিন সামনে না থাকার কারণে দিনের জন্য এই জজবা বিলকুল খতম হয়ে গেছে।